حضرت قاری سہیل صاحب دامت برکات ملالیہ سے گزارش کی جائے ایک عظیم شخصیت ایک عظیم ادارے کی محتمی حضرت قاری محمد سہیل صاحب دامت برکات ملالیہ سے گزارش کرتا ہوں 4 قصوں کے ساتھ حضرت والا تشریف لائیں اپنی نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محفوظ و مستفیض فرمائیں جس کے سینے میں بسا اللہ کا قرآن ہے داخلہ جنت کا اس کے واسطے آسان ہے ایک حافظ 10 کو جنت میں لے کے جائے گا میں نہیں کہتا میرے آقا کا یہ فرمان ہے مائک پر حضرت قاری محمد سہیل صاحب دامت برکات ملالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم عزیز و دوستو دینی بھائیو بڑی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے مواعظ سماعت فرما رہے تھے اپنی اپنی علم کی بساط کے ساتھ سارے حضرات نے آپ حضرات کو علم نبوت کا تعارف کرایا حفاظ کا بھی تعارف کرایا اللہ کرے وہ مواعظ کا کچھ حصہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو بزرگوں دوستو یہ مدارس امت کے تعاون اور امت کی امداد پر چلتے ہیں اور پڑھنے والے وہ طلبہ اپنی قربانیاں لگا کر قربانیاں دے کر اللہ رب العزت ذوالجلال کی اس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر بساتے ہیں جس طریقے سے ابھی علماء نظام جو ہے بیان فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے یہ قرآن بغیر وضو کے چھونا درست نہیں وہ جزدان جب تک اس کا کپڑا مارکیٹ میں رہتا ہے لینے والوں کو سارا اختیار ہوتا ہے اس سے کچھ بھی بنائیں لیکن جب وہ بازار کا کپڑا قرآن کریم کا جزدان ہو جاتا ہے تو پھر وہ احترام کے لائق ہو جاتا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ امت علم نبوت سے بلند ہوتی ہے یہ امت علم نبوت سے بلند ہوتی ہے علم نبوت کے چھوڑ دینے سے یہ امت ذلیل و خوار ہوتی ہے بہت سارے واقعات کی روشنی میں ہم ایک دو واقعہ حضرات کو بتاتے ہیں احمد ابن حنبل
रहमतुल्लाहि अलैह जिस कुर्ते पर अहमद इब्न हम्बल के कोड़े लग रहे थे, शुमार करने वालों ने तो यहाँ तक शुमार किया कि 32 कोड़े लगे। एक कोड़ा के बारे में मौलाना यूसुफ मताला साहब लिखते हैं कि अगर हाथी को कोड़ा मार दिया जाता तो हाथी चीखता हुआ भागता। ऐसे 32 कोड़े अहमद इब्न हम्बल के लगाए गए। खैर वो एक तफसीली वाकया है। किसी साहब को अहमद इब्न हम्बल का कुर्ता नसीब हो गया। जब उनके घर में कोई बीमार होता, कोई परेशान होता, प्याले में कटोरे में पानी लेकर अहमद इब्न हम्बल के कुर्ते का कोई जुज आस्तीन या दामन उस प्याले में डुबोकर घर के बच्चों को वो इस्तेमाल कराते, वो बच्चे शिफा याफ्ता। जब ये कपड़ों का हाल है तो जो जिसके सीने में कलामे इलाही महफूज है, इसके भाव को कौन बयान कर सकता है बताइए। बड़ी देर से सोच रहे थे क्या कहा जाएगा, हर तरह का जो बयान आ चुका है, लेकिन ये जो साहिब कुरान होते हैं, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, इनके साथ जो कौम का हाल है, कौम का सबका हाल नहीं है, कुछ ऐसी ज़हनियत है इन पढ़ने वाले बच्चों के साथ, अजीब रवैया रहता है, अजीब गुफ्तगू रहती है। हजरत थानवी अलैहिर्रहमान ने तो यहाँ तक लिखा है, दुनिया के लोगों ने हमारे बारे में ये कहा कि ये मौलवियों के कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे बैतुल खला से निकल के आ रहे हैं। ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन मेरे भाई, कोई अरबी कोई फारसी का शायर कहता है, इन्हीं तालिबान उलूम के ताल्लुक पर कहता है कोई शायर, मबी हकीर गदायान इश्तरा, मबी हकीर गदायान इश्तरा की कौम शाहान बेकमर व खुसरवान बेहुला। इस कौम को जो है हकीर मत देखो, इस कौम को हकीर मत देखो। ये वो कौम है जो आज आपने इनके सरों पर दस्तार बांधी है, ये बगैर कमर के बादशाह हैं और बगैर जो है बादशाही टोपी के बादशाह हैं। गदाए में कदाम लेक वक्त मस्ती भी, गदाए में कदाम लेक वक्त मस्ती भी, नाज बर फलक व हुक्म बर सितारा मीकुना। इस कौम की तर्जुमानी कोई फारसी का शेर अपने अल्फाज में करता है, लेकिन मेरे भाई इनका रातों का उठना, रातों का जागना, जब सारी कायनात सोती है, इनके असातिज़ा इनको उठाते हैं, सारी दुनिया ख्वाबे गफलत में पड़ी होती है, ये नन्हे नन्हे हाथों से जो है वजू करते हैं, फिर अल्लाह की किताब को लेकर तिलावत करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के वहाँ जो इनका मकाम होता है, वो मकाम जो है ऐसा मकाम होता है, आसमानों के निज़ाम पलट जाते हैं, आसमानों के निज़ाम जो है हरकत में आ जाते हैं। एक सहाबी का वाक़या है, अंसारी सहाबी हैं, हजरत अबू मैलक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तिजारत किया करते थे। डाकू ने घेर लिया, डाकू ने जो है खंजर निकाल लिया उनको ज़िबह करने के लिए। अबू मैलक फरमाते हैं, मुझे 2 रकात की इजाजत दे दे, मेरा सामान भी ले ले। वो डाकू जो है 2 रकात पढ़ने की इजाजत देता है, देने के बाद में
جب 2 رکعت پوری فرماتے ہیں تو مناجات میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ میرے بھائی، ایک نووارد شخص آتے ہیں اور خنجر لے کر اس ظالم کو ذبح کر دیتے ہیں آ کر۔ ابو معلق صحابی فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا جب تم نے اللہ کا نام لیا آسمانوں میں حرکت پیدا ہو گئی، سارے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اور حضرت جبرائیل نے اعلان کیا آسمانوں پر اس بندے خدا کی مدد کے لیے پورے تیسرے آسمان کی مخلوق میں سے جو جانا چاہے اسی وقت چلا جائے۔ تو مجھے منتخب کیا گیا ہے تمہاری مدد کے لیے، میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، آج دنیا جن کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہی ہے، یہ وہ قوم ہے جو آسمانوں کے فیصلے پلٹ دیتی ہے، آسمانوں کے نظاموں کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم نے دین کو 2 نمبر پہ کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اپنے اسلام، اپنے دین، اپنے ایمان کو 1 نمبر پہ ہم کو رکھنا چاہیے، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھنا چاہیے۔ یہ امت تبھی سرخرو ہو سکتی ہے، تبھی سربلند ہو سکتی ہے، ورنہ اس امت کی تباہی اور بربادی جو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، خدا جانے مستقبل میں اس قوم کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس لیے یہی چند باتیں آپ کے سامنے چند منٹ کہیں اللہ کرے ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ مدرسے میں آسمانی برکتیں اتار دے اور یہاں سے نکلنے والے بچے، طلبہ اور طالبات کو دین کا داعی اور شیدائی بنا کر عالم کے کونے کونے تک ان کو چمکا دے اور ان کی دعوت کو عام و تام فرما دے، ان کے ماں باپ کو قبول فرما لے، ان کے اساتذہ کو قبول فرما لے، اور جن حضرات نے کبھی ابھی جب جہاں بھی اس مدرسے کے حق میں تعاون کیا ہے، اللہ ان کی نصرتوں کو قبول فرما کر بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني عن الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا رموز القرآن والأحاديث والشرعية اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم سبحانك فقنا عذاب النار اللهم سبحانك فقنا عذاب النار اللهم سبحانك فقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا وممن استدعانا بدعاء تستجب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم